بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى। फरमाया है मूसा तुम्हारी सब दरखास्तें मंजूर की गईं और हम तो तुम पर एक बार और एहसान कर चुके हैं जब हमने तुम्हारी माँ को इल्हाम किया जो अब तुम्हें वही के जरिए से बताया जाना है कि तुम इसे मूसा को संदूक में रखकर संदूक को दरिया में डाल दो फिर दरिया उसे ढकेल के किनारे डाल देगा कि मूसा को मेरा दुश्मन और मूसा का दुश्मन फिरौन उठा लेगा और मैंने तुम पर अपनी मोहब्बत का परतव डाल दिया जो कि देखता प्यार करता ताकि तुम मेरी खास निगरानी में पाले पोसे जाओ। उस वक्त जब तुम्हारी बहन चली और फिरौन के घर में आकर कहने लगी कि कहो तो मैं तुम्हें ऐसी दाया बता दूं जो इसे अच्छी तरह पाले, तो इस तदबीर से हमने फिर तुमको तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें और तुम्हारी जुदाई पर कुढ़े नहीं। और तुमने एक शख्स क़िब्ती को मार डाला और सख्त परेशान थे तो हमने तुमको इस गम से नजात दी और हमने तुम्हारा अच्छी तरह इम्तिहान कर लिया। फिर तुम कई बरस तक मदियन के लोगों में जाकर रहे। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम फिर तुम उम्र के एक अंदाजे पर आ गए और नबूवत के काबिल हुए और मैंने तुमको अपनी रिसालत के वास्ते मुंतखब किया। तुम अपने भाई समेत हमारे मोजिज़े लेकर जाओ और देखो मेरी याद में सुस्ती न करना। तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, बेशक वो बहुत सरकश हो गया है। फिर उससे जाकर नरमी से बातें करो ताकि वो नसीहत मान ले या डर जाए। दोनों ने अर्ज की ए हमारे पालने वाले, हम डरते हैं कि कहीं वो हम पर ज्यादती न कर बैठे या और ज्यादा सरकशी कर ले। फरमाया तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सब कुछ सुनता और देखता हूँ। गरज तुम दोनों उसके पास जाओ और कहो कि हम आपके परवरदिगार के रसूल हैं, तो बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दीजिए और उन्हें सताइए नहीं। हम आपके पास आपके परवरदिगार का मोजिज़ा लेकर आए हैं और जो राह रास्त की
پیروی کرے اسی کے لیے سلامتی ہے۔ ہمارے پاس خدا کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ یقیناً عذاب اسی شخص پر ہے جو خدا کی آیتوں کو جھٹلائے اور اس کے حکم سے منہ موڑے۔ غرض گئے اور کہا، فرعون نے پوچھا، اے موسیٰ آخر تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ موسیٰ نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لیے مناسب صورت عطا فرمائی، پھر اسی نے زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے۔ فرعون نے پوچھا، بھلا اگلے لوگوں کا حال تو بتاؤ کہ کیا ہوا؟ موسیٰ نے کہا، ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ پروردگار نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے واسطے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راہیں نکالی، اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ ہم ہی نے اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسموں کی گھاسیں نکالی تاکہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے چارپایوں کو بھی چراؤ۔ کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے واسطے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا اور مرنے کے بعد اس میں لوٹا کر لائیں گے، اور اسی سے دوسری بار قیامت کے دن تم کو نکال کھڑا کریں گے۔ اور میں نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دی، اس پر بھی اس نے سب کو جھٹلا دیا اور نہ مانا، اور کہنے لگا، اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے ملک مصر سے اپنے جادو کے زور سے نکال باہر کرو؟ اچھا تو رہو، ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو پیش کرتے ہیں، پھر تم اپنے اور ہمارے درمیان ایک وقت مقرر کرو کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور مقابلہ ایک صاف کھلے میدان میں ہو۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔